जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय चैनल आशा करछि आपण माने समस्त भले थिबे। आज रो ब्लॉग रे चलंत देखिबा हमर ओसा कन्वेंशन रो ओपनिंग सेरेमनी। एठी हमर मनोज भाई और अस्मिता आपा हमर कैलिफोर्निया रो आछंती आ ओसा कन्वेंशन ऊपर किछ कहउछंती। नमस्कार, मैं आशीता बराल फ्रॉम कैलिफोर्निया चैप्टर। मैं मनोज जोशी फ्रॉम कैलिफोर्निया चैप्टर। आपण को 54 ओसा तरफरु एठी हमर अमेरिका रे ओसा ओडिशा सोसाइटी ऑफ एसोसिएशन तरफरु समस्त को अभिनंदन करू। ओडिया सोसाइटी ऑफ अमेरिका तरफरु 54th एनुअल कन्वेंशन सेमे हमें आपण मानकु हार्दिक स्वागत करू। एठी हमर प्रति वर्ष अमेरिका रे ओडिशा सोसाइटी ऑफ एसोसिएशन तरफरु एकाठी गोटे गोटे स्टेट रे हो हमर कल्चर हमर ओडिया रो फूड हमर ओडिया छुआ मानकर केमती आगु पीढ़ी जीव सेटा देखो बहुत सारी स्पिरिचुअल सब थाए सब ताको केमती एकजुट करैकी समस्त ओडिया माने एकाठी हेकी गोटे मिलीमिशी सब काम करू। जब अस्मिता कहले कि प्रति हमरो 18 चैप्टर अछि पूरा अमेरिका रे। अमेरिका नॉट ओनली जस्ट नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, बहामास एंड अदर कैरिबियन कंट्रीज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस। तो 18 चैप्टर सब वर्ष अलग अलग जगह हुए। जेमती लास्ट ईयर हमर कैलिफोर्निया रहइतला हम होस्ट करथि सैक्रामेंटो रे। तो प्राय प्रति 10 वर्ष थरे गोटे जगह आउथ रिपीट हुए। तो हम 2013 रे हम शिकागो शहर को आस्थिलु जले होइतला गोटे कन्वेंशन एठी। तापर 10 वर्ष पुनी 2023 रे आउथ रही एठी। तो नेक्स्ट होची आज डिक्लेयर हला हमर ब्लॉग मीटिंग रे कि नेक्स्ट होची नेशनल रे हो। तो सब जगह हुए। तो हम समस्त सुयोग मिले कि समस्त आसिक सब चैप्टर आसिक हम कल्चर रिप्रेजेंट करू। एठी विभिन्न प्रकार प्रोग्राम रहे, आध्यात्मिक साधना ठू आरंभ करी योगा ठू आरंभ करी अपन ड्रामा कल्चर ओडिसी संगीत ओडिसी नाच चंपू छांद जहाँ भी आम पिठा प्रतियोगिता खाद्यपेय। तो आम जेकोसी प्रकार आम जो ओडिया कल्चर टाक ओडिया संस्कृति ओडिया हेरिटेज टाक आम नेक्स्ट जनरेशन जो पुराना जो नेक्स्ट पीढ़ी अच्छा से आम ट्रांसफर करूँ से दृष्टि आखि रखी सब प्रकार कार्यक्रम ये कराए। जो कमिटी था जो टीम था बहुत परिश्रम कराती टीम को देखते बढ़िया डेकोरेशन थीम कौन थिला भाई? आरोही माने राइडर जो इवोल्यूशन जाऊँ आम केमती राइड करूँ अश्वारोही जमी अश्वर आरोही करे। तो आम कल्चर पर आरोहण कर जो संस्कृति पर आरोहण कर मनोज कहले आमर जो सेकेंड जेनेरेशन आम छुआ मैंने तो ओडिशा रू बहुत दूर रे अच्छु से केमती आम देखे कौन आगु को नबू केमती आमर कल्चर आमर फूड आमर स्पिरिचुअल आमर एवरीथिंग हाउ से माने जानी बिकॉज से माने बॉर्न एंड बटअप हियर राइट। तेणु सब जिनिस आमर प्रति वर्ष गोटे गोटे स्टेट रे आम एकाठी हो एंड बहुत टाइम देकी सब जिनिस छुआ मान इनक्लूड करके केमती जन आमर निजर कल्चर अच्छी आमर बहुत आम कल्चर इज वेरी रिच राइट। तेणु ताकू एलाबोरेट करके छुआ मान को देखो ये भी विभिन्न प्रकार जो कंपटीशन हुए एंटरप्रेन्योरशिप कंपटीशन हुए यूथ मान जपू छंद कंपटीशन हुए सुब्रीना विश्व कंपटीशन हुए प्रमोद ड्रामा पट्टनायक आम प्रमोद पट्टनायक ड्रामा कंपटीशन हुए आम सब कैलिफोर्निया चैप्टर में प्रेजेंट करूँ डिस्टिंग्विश्ड ओडिया अवार्ड मिले कलाश्री अवार्ड मिले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिले। तो ये डिफरेंट अवार्ड करके लोक को आम उत्साहित करूँ भाग नापी सो दैट एवरी बॉडी डिफरेंट सेक्शन से जो लोक मैंने समस्ते सब सब वर्गर आम मेम्बर्स अच्छे समस्त पार्टिसिपेट करने उत्साह मिले। तो सहीटा वर्ष होती भाई वर्ष केते पाखापाखि लोक आसुतबे जो कैलिफोर्निया होता 2000 लोक आसते भी सेमती 1200 ରୁ 1500 लोक एकाठी होती एंड इट्स नॉट ओनली समस्त बहुत खुशी एकाठी देखिए कि साड़ी पिंधिबा हम ओडिसा साड़ी देखिबा मिलिबा निजे निजे भीतर बिकॉज ओडिसा रे हम जाऊ पळी आसु कि एठी डिफरेंट स्टेट रे एकाठी निजे को मिसु छुआ माने भी एंजॉय करती जानती हाँ आम ओडिया लोक भी एते अच्छा। आम गोटे करूँ 2005 लॉस एंजेलिस करूँ थे आम
ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଡ୍ରାମା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲୁ ଆଇଗୁ ଗାୟତ୍ରୀ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଥିଲା ତ ଛୁଆମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଷୟକୁ ଆସିଥିଲେ ଯେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଭା ରାୟ ଥିଲେ ପ୍ରତିଭା ରାୟ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଓଭେସନ୍ ଦେଲେ ଆଉ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ କି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏଇଠି ଆମେରିକାରେ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ଓଡ଼ିଶା କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଯାହା ମନୋଜ କହିଲେ ନା ଛୁଆମାନେ ଆମର କଲଚରକୁ ଜଗନ୍ନାଥ କଲଚରକୁ ବି ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କରିକି ସେଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ ବିକଜ ଆମେ ତ ଖାଲି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ହେବନି ଦେ ହାଭ୍ ଟୁ ଡୁ ରାଇଟ୍ so that is the main thing they understand our ଜଗନ୍ନାଥ କଲଚର ଦେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କଥା କହିବେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶୀ ଡାନ୍ସକୁ ବି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ଛୁଆମାନେ ସେଇଟା ଆମକୁ ଯୋଉ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ ନିଟ୍ ବା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ଖାଲି କହୁନି ଛୁଆଙ୍କୁ ଆମେ କରିକି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସଂସ୍କୃତିକୁ ରଖିବା ପାଇଁ କେତେ ବଢିଆ ଡେକୋରେସନ କରୁଛୁ ଡ୍ରାମା ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛୁ ନାଚରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କାହିଁ କରୁଛୁ ଆମେ ରାତିରେ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରାମା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲୁ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ହେଲା କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶୀର ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଫୋକ୍ ଅଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଫୋକ୍ ଅଛି ଆମେ ଖାଲି ଆମ ଛୁଆମାନେ ବି ନିଜେ ଆସିକି ମା ବାପାଙ୍କୁ ସାଥି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ବି ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରଫେସନରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଫେସର କିଏ ପ୍ରଫେସର ଅଛି କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି କିଏ ଡକ୍ଟର ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଲିକିରି ଆମେ ଗୋଟେ କମନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆସିକିରି ଆମ କଲଚରଟାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ କରୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କି ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉ ଯାଇକି କଲଚର ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଆସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଆମର ଆରୋହୀ କ'ଣ ସେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କି ବିଶ୍ୱ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏକ ପରିବାର ଆରୋହୀ ହେବା ଆମ ଗର୍ବ କେମିତି ଆମେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ସେମାନେ କେମିତି ଆମ କଲଚର ଜାଣି ଆମେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଧନ୍ୟବାଦ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ କଲଚର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏଇଠି ସିନା ଆମେ ଅଛୁ ବାହାର ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ବି କେତେ ଆଗକୁ ଯାଇ ସେଇଟା ମୋର ଚେଷ୍ଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ କଲଚରକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରହୁଛି ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ଏବଂ ଭାଷାକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ହେବ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ତାକୁ କେମିତି ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆମର ଆଗାମୀ ଯୁବ ସମାଜକୁ କେମିତି ଏଥିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଆମେରିକା ଅଦମ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରି ଚାଲିଛି ସିନ୍ସ ଇଟ୍ସ କ୍ରିଏସନ୍ ତେଣୁକରି ଏଥିପାଇଁ ସମୂହ ଭାବରେ This is my 68th day on the job as mayor of Naperville, and it is a distinct honor to be here before you this morning. Naperville, for those of you who might not know, is one of the top 200 largest cities in the United States. We are the 4th largest city in the state of Illinois. We have the 2nd largest economy in the state of Illinois outside of Chicago. We are one of the largest in the state of Illinois, and I think one of the best places in the country. That said, we have been voted time and time again as the most family-friendly city in the United States of America. The Odissi convention this weekend is an amazing event, and there's no doubt in my mind that I saw North Central College, which is located in Naperville, as one of the first spots that you hosted your conventions back in 1981. I look forward to seeing you back in Naperville many times, and hopefully we can have this convention down the street and see you. ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଟିକେ ଭଲ ପାଏନି ଏମିତି କହିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କେତେକ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଅତି କୃତଜ୍ଞ ଏଇ ଜିନିଷଟାକ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଚିକାଗୋ ବାଲା ବସିଲେ ଯେ କନଭେନସନ୍ କରିବେ କୁହନ୍ତି ପଇସା ଆସିବ କ'ଣ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡକ୍ଟର ଦାସଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କଲୁ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ସପୋର୍ଟ ଗାଇଡ୍ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଦେୟାର ବିହାଇଣ୍ଡ କେହି କରିପାରିବେନି କେବଳ ଚିକାଗୋ ନୁହେଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ କନଭେନସନ୍ ହେଇଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ୱାସିଂଟନ ଡିସି ସବୁ ଜାଗାରେ ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ।
ସେଇଆ ହେଇଥିବ। ମାଇକିଟା ପାଉନି ରେ ସବୁ କିଛି ଭରି ରହିଛି ଆମ ସାହିତ୍ୟ। ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ। ବହୁତ ଭଲ ବହୁତ ଭଲ। ହଁ ଗୁଡ୍ ଜବ୍। ଏମିତି ଓଡ଼ିଆ ଆମକୁ ଦରକାର। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୋ ଜୀବନ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ଏଇ ତ ହଉଛି ବିଶ୍ୱ। ପୁରା ଘୋଷି ଦେଇଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ଭଳିଆ। ଆଜି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବିଶ୍ୱରେ ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛି। ଥରେ ଦେଲେ ନଦିନି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଦୋଲେଇ ଦେଲେ ପୁରା। 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଓଷା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଆମର ସ୍ମରଣିକା ଯାହାକି ଏବେ ଉର୍ମି ନାମରେ ପରିଚିତ। ତା ଛଡ଼ା नो इंग्लिश। हाँ ये ओडिशा को नहीं के जीवे लगिला हम समस्त। हाँ बोम कईटा भल लगे पूरा ओडिया रे कहले बोम भल लगे। काली पुआ आम कुशली बढ़े झील आज राष्ट्रपति झील आज राष्ट्रपति। Kaali
सखी आजी गाँरे जन्मिछि लक्ष्मी मो ओडिया घरे बढ़िब आम गहरे कोले अगणारे लक्ष्मी ओडिया घरे जन्मिछि लक्ष्मी मो ओडिया घरे जन्मिछि लक्ष्मी मो ओडिया घरे लेखिबा पढ़िबा सखी माँ आशीष रे लेखिबा पढ़िबा सखी माँ आशीष रे सारला कुंतला तुलसी रे लक्ष्मी ओडिया घरे जन्मिछि लक्ष्मी ओडिया घरे देखलो सखी आजी गाँरे जन्मिछि लक्ष्मी ओडिया घरे देखलो सखी आजी गाँरे जन्मिछि लक्ष्मी ओडिया घरे सारे प्रेम सत समुद्र तेरा नई पारे ओडिया तुझे जनामा Thank you.
ଖାଇଲାଣି ରସଗୋଲା ଆରିସା ପିଠା କଙ୍କଡା ଝୋଳ असुर भाई भौणी अन व्यञ्जन कहानी आम पुरी बढा कथा आम पखाल तोरणी पिठा रसा बढी बन्दा गजा छेना पोरा आरिसा बडा मोटा काकेरा खाती पुरी पुरी भाई खातु पुरी चकुड़ी कई काकेरा खा सात पुरी रे झुमना झुमना झुम झुमना झुम पाझुम मजा डालना घंटा तरकारी खा पोतड़ रसा हापुड़ी खा अम्बुल खट्टा चूड़ा मुढ़ी रे झुमना झुमना झुम झुमना झुम पाझुम दिन थिला धोती और साड़ी चाहिदा थिला वर्षा सारा पूजा पर्व ऋतु परिवर्तन को नहीं बदलू थाए पोशाक पिंधार ढंग केबे सूता केबे रेशम केबे कोई असमान चाहिदा एबे तो आउ खाली साड़ी और धोतीर जुग नहीं जुग संगे बदली गलानी सब बयस बेश पोशाक शीत प्रधान उत्तर अमेरिकार जलवायु और सामाजिक रीतिनीति संगे खाप खुआई वेशभूषा हेबा भितर भी प्रवासी ओडिया खोजी थाए ओडिया हस्ततंत्र को मुझे दे मधुती दे मोगा मुझे दे मधुती दे मो पगड़ी दे मो हाथ मो पगड़ी दे मो हाथ पूरी बड़दाण्ड सहर बड़ बड़ थिएटर विभिन्न लोकनृत्य दंडनाच पाला दासकाठिया प्रदर्शन में सब बेले कोलाहल प्रवासरे थाई ओषा ओडिया से सबको भूल किंतु निज आग्रह को सीमित न रखी भिन्न भिन्न पाश्चात्य नृत्य संगीत शैली निपुण होबार प्रयास जारी रखिছে
भाषा परदेशी ओडिया कहिनी केबे पछुआ अदरे मुनि तिनुआ डिस्को भाषा परदेशी ओडिया। आशा करछि आपनको ब्लॉग रे बहुत भल लागिबो। रहुछि आज पई एतिकी पुणी आसीबी अन्य ब्लॉग रे। जय जगन्नाथ।